Ano? Ay, grabe! Ayan mga kapsat, madaming lumot dito. Ayan o. Dito yan. Yan po yung mga kinakain. Arakay. Ayun o, may kumislap. Sap-sap. Arakay. Ayun o, ito na yung malaki. 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 Yung malaki. Yung malaki. Oh, pangus lakay. Ayun o. Ayun o. Ay, may mga ano pa sap-sap o. Lalakasin sa amin yan eh. Yun o. Grabe lang. Ay! Jackpot! Ay, oh, grabe oh. Kumakaway na. Kapag sineswerte nga naman oh. Grabe sila kayo. Oh! Nalo! Dami! Ang ganda ng isda oh! Oh, dami! Grabe ito lang mga kapsat oh. Ayun oh, kita nyo yan. Ganda kayo, pajak nyo. Oh, ganda naman. Yan siguro yung lumot lakay no, yan oh. Mga lumot na kinakain. Lumot kinakain nila no. Kaya dito sila lagi na ano. Dahil malakapas oh. Grabe, sarap sabawan yung lakay. Sakpat tayo lang. Oh. Ayun oh, grabe. Ano po? Ito, bangus pa, may bangus, may bonus. Yan oh. Hapin na kapsa mo. Bonus. Oh, grabe. Ayun oh. Relax ka lang. Ayun oh. Panalo na kayo. Ilan daw? 1, 2, 3, 4. Isang hagis lang yun kayo. Pito. Tapos may uwi bonus na pang bangus. Ito masarap no. Yan oh. Timpote. Swabe lang kayo. Ano yun ah? Grabe ang talapa dito mga kapsat oh. Kaya marami isda dito na ano. Saan na kaya saan? Sobrang malay. Ayun.